বাড়ি থেকে পলাতক ৩ নাবালককে উদ্ধার করল ফারাক্কা আরপিএফ। মঙ্গলবার নিউ ফারাক্কা স্টেশনে সন্দেহজনকভাবে ৩ নাবালককে ঘোরাফেরা করতে দেখে আটক করে আরপিএফ। জিজ্ঞাসাবাদ করতেই জানা যায় ৩ দিন আগে ৩ জনে বাড়ি থেকে পালিয়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। ওই ৩ নাবালককে আরপিএফ এর অফিসে রেখে অভিভাবকদের খবর দেওয়া হয়। মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য সবার আগে যে নামটি মনে ভেসে ওঠে, সুস্থ মনের ঠিকানা মনোবীক্ষণ। যোগাযোগ নাম্বার 7477799513। কলকাতা বেড়াতে যাবে বলে ৩ দিন আগে বাড়ি থেকে পালিয়ে আসে ৩ বন্ধু। ৩ জনই নাবালক, 2 জনের বাড়ি দক্ষিণ 24 পরগনা ও একজনের বাড়ি কাঠিয়ার। মঙ্গলবার নিউ ফারাক্কা স্টেশনের 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে সন্দেহজনকভাবে 3 নাবালককে ঘোরাফেরা করতে দেখে আটক করে আরপিএফ। জিজ্ঞাসাবাদ করতেই জানা যায় 3 দিন আগে 3 জনে বাড়ি থেকে পালিয়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। ওই 3 নাবালককে আরপিএফ অফিসে রেখে অভিভাবকদের খবর দেওয়া হয়। গোটা ঘটনা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एम्बुलेंस कंडीशन में घूम रहे थे, तो पूछा भाई कहाँ जाना है, क्या जाना है, तो ये को सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं दे पाए। उसके बाद मैंने पूछा भाई कहाँ तुम्हारा घर है, कहाँ जाना है, क्या है, तो इन्होंने बताया कि अपना नाम किया। इसने कहा मेरा नाम यूसुफ है, इसने कहा मेरा कमल है, इसने कहा कि मेरा नाम अली है। तो फिर मैंने पूछा कहाँ तुम्हारा घर है, तो इन्होंने बताया कि हम दक्षिण दिनाजपुर से आए हैं। और एक बच्चा है, इसने बताया कि मैं कटिहार से आया हूँ। और ये कल 26 तारीख को 15 बजे अपने घर से निकले हैं, बिना घर वालों को कुछ नहीं बताए। और फिर ये इनका एक ही मोटो था कि हम कोलकाता घूमने जाएंगे। नहीं, जैसे हम अभी ये इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो हम लगातार इस तरह से जो एम्बुलेंस बच्चे होते हैं या सस्पेक्टेड बच्चे होते हैं, उनको हम देखते हैं कि कोई कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। तो मैंने जैसे इनकी तरफ ध्यान देखा तो ये कुछ इस तरह से थे, इनको यही पता नहीं था कहाँ है। यानी एक ट्रेन खड़ी हुई थी तो वो जा रही थी मालदा। मैंने इनसे पूछा आपको कहाँ जाना है, तो इन्होंने कहा नहीं सर, हम तो सियालदा जाएंगे। इनके पास भी टिकट था सियालदा का, लेकिन ट्रेन थी मालदा जाने वाली। तो बिल्कुल ऑब्वियसली यदि कोलकाता साइड पहुँच जाते तो वहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग लोगों के हाथ लग सकते थे और एक बहुत बड़ा कंटिन्यू है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बहुत ज़्यादा चल रहा है। अभी हम इनको चाइल्ड हेल्पलाइन में मालदा भेज रहे हैं, वहाँ पर वो फर्दर डिस्ट्रीब्यूट के लिए। हाँ, इनके घर वालों से मेरा बातचीत हुआ है, तो उन्होंने कहा कि हम लोग आएंगे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके। तो उन्होंने कहा जो भी है आप अपना डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड वगैरह लेके आइए और उसके बाद मालदा से संपर्क करें। নাইটিঙ্গেল ডায়াগনস্টিক ফর বেটার কেয়ার অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক মুর্শিদাবাদের সবথেকে ভরসাযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য ও বিশ্বস্ত স্বাস্থ্য পরিষেবা নাইটিঙ্গেল ডায়াগনস্টিক এখন আরও উন্নত ও সর্বাধুনিক পরিকাঠামো নিয়ে হাজির। সমস্ত রোগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, রক্ত পরীক্ষা, মলমূত্র ও বীর্য পরীক্ষা, সিটি স্ক্যান, ইউএসজি, ইইজি, এক্স-রে, এছাড়াও সমস্ত রকমের পরীক্ষা ও ছবি করা হয়। স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের মাধ্যমে অপারেশন করা হয়। নাইটিঙ্গেল ডায়াগনস্টিক বহরমপুর বাস স্ট্যান্ডের নিকট, বাজার, কলকাতার পূর্বের গলি, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন 9734173232 এই নম্বরে।